You will notice we say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so near. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joined ears with Jesus as we travel this earth. For I'm part of the
Selamat pagi Pak De. Wah, sudah bakar-bakar nih. Kaleb, tunggu aku Bang. Ayo cepat. Cepat. Ada apa ini? Kita mau lihat apa? Mau lihat apa kita? Apa pertanyaanmu? Ini tempat ikan. Kamu tahu namanya bunga apa itu? Bunga apa? Yang pink itu terakan. Bunga apa? Kita lihat ayam di belakang dulu yuk. Nanti kita kesini lagi. Katak adalah pastinya, tapi dia nggak keluar. Wow, ada buah sirsak. Buah sirsak. Oh gitu, katak itu keluarnya malam. Wow, hebat sekali ya. Oh, ada lagi sirsak. Kaleb, ini namanya buah sirsak. Coba lihat. Nah, supaya kamu tahu itu buah sirsak namanya. Oke? Kita lihat. Oh, ayam banyaknya. Banyak ayam. Kucing banyak. 3. Oh, itu ada kandang ayam. Ayam. Kuruyuk. Itu lihat sungai. Ayo kita lihat sungai. Hai ayam, selamat pagi. Ayam. Sini Kaleb. Ngapain kamu? Wih, minum. Hebat banget si Kaleb nih. Oh, ini ujungnya ada sungai. Kenapa Pak banyak itu arusnya deras? Tapi ada binatang. Kasihan. Oh, salah dia. Ini terlalu besar. Dia masuk ke sini jadi begini. Oh iya. Kecemplung dia. Oh sian. Wow, banyak ayamnya. Kandang kena matahari. Ini keren ini nih. Ini keren ini. Sama-sama. Oh, Mas Bro ngerti juga ayam. Wah, ini kenapa terbuka pintunya? Oh, dia mengeram. Oh, ini sudah besar. Ketawa dia. Wow. I'll never lead a nation to their promised land, or mightily divide the sea in two. But if I had the faith and courage Moses had, imagine all the great Lewat things I jembatan could biru. go and do. The Lord has a special message for me. In every scripture story I read, and I can become who I'm striving to be when I liken the scriptures to me.
I can